वादा। तो हम जो 1.5 साल से आपको चैलेंजेस कर रहे थे, आपने जब उस चैलेंज का जवाब दिया तो वो भी आधा, सिर्फ अल मुहन्नद अल मुफन्नद की बात की आपने, और जो आपने इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं उलमा पर, हजरत मुआविया पर, और उसके अलावा भी आपके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो वो सब चैलेंजेस पे बात होगी इंशाल्लाह। तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो आपको आपका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। जब मेरा ज़र्फ बड़ा है, मैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे बात करने के लिए तैयार हूं। आपके ख्याल में तो ये हो ही नहीं सकता था कि कोई तैयार हो जाए। मैं तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए। तो अब आपका भी तो ज़र्फ बड़ा होना चाहिए ना। आप क्यों इस पर अब टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार नहीं है? तो मैं इस बारे में, ये मेरा लास्ट क्लिप है, और इसके बाद अब अगर मैं जेहलम नहीं किया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। इसका जिम्मेदार अली मिर्जा है, जो मुझे अब इन बातों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं वहां वैसे ही थोड़ी जाऊंगा, क्योंकि मैं या तो समोसे खाने जा रहा था, खिलाने जा रहा था, खाने खिलाने कुछ भी कह सकते हैं आप, या मैं डिबेट करने के लिए जा रहा था। तो उनका जो पहला रिप्लाई आया है उसमें बहस मुबाहिसे की बात उन्होंने की है। तो अब बहस होगी और इन टॉपिक पर बहस होगी, और मेरा ख्याल है अब इस सिलसिले को खत्म कर देना चाहिए, इस डिबेट यानी यूट्यूब पे क्लिपबाजी को। अब इंजीनियर अली मिर्जा साहब को अगर वो ये जवाब देते हैं कि ठीक है, जो चैलेंजेस मैंने किए हैं मैं उन पर बात करूंगा, और मुफ्ती साहब अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे जो मैं सवाल करूंगा उसका जवाब देंगे, तो ये क्लिप जिस दिन इंजीनियर साहब का अपलोड हो गया, टू द पॉइंट बात हो, उसमें ईरान तुरान ना हो, आधे घंटे का क्लिप नहीं चाहिए, मैं 5 मिनट की बात चाहिए। तो जिस दिन ये क्लिप अपलोड हो गया तो मैं इंशाल्लाह अपना टाइम बता दूंगा कि मैं कब सफर कर रहा हूं जेहलम का, और मैं कब बैठ के बात कर रहा हूं। तो अब अगर इंजीनियर साहब जवाब नहीं देते इसका, और वो इस चैलेंज के कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इट मीन्स कि इंजीनियर साहब इस मुनाजरे से भाग रहे हैं। आप मुनाजरा कर लें, बहस कह लें, कुछ भी, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुफ्ती साहब जो है वो चैलेंज करके पीछे हट गए हैं। ये हमाकत है और बेवकूफ़ी अगर आप मेरी तरफ इसकी निस्बत करते हैं। मेरा मौक़िफ़ 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है। मैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे फरार नहीं इख्तियार कर रहा, मैं आ रहा हूं, तैयार हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा के हवाले से मैंने एक बात कहनी है कि मैंने 2 किस्म के बयानात रिकॉर्ड करवाए थे अली मिर्ज़ा के बारे में। एक तो ये कि भाई मैं वैसे ही चला जाता हूँ, हम बैठ के कुछ समोसे पकोड़े का तबादला कर लेंगे, खा लेंगे, और मेरा मकसद इसला था, कोई मुनाजरेबाजी नहीं था, कि नादिर अली ने पेशकश की थी कि आप वैसे ही चले जाएं, मुफ्ती साहब बैठ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। नादिर अली ने कहा कि सवाल नहीं कीजिएगा, मैंने कहा ठीक है। तो ये नादिर अली ने मुझे कहा था कि सवाल नहीं कीजिएगा, ये इंजीनियर ने नहीं कहा था। इंजीनियर ने खामखा में इसको भी एक इशू बना दिया कि मेरी तरफ गलत चीज़ की निस्बत की है। असल में जब तक टू द पॉइंट बात नहीं होगी ना, तो उस वक्त तक ये दाएं बाएं ये खिलाड़ा चलता रहेगा यूट्यूब पे। तो मैं एक टू द पॉइंट बात करने के लिए मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये जो बार बार इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तरफ से इस तरह के क्लिप रिकॉर्ड, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब आ क्यों नहीं रहे, क्या हो गया। मैंने कब कहा कि मैं नहीं आ रहा? मैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अकीदों पर बात करने के लिए तैयार हूँ। देर हो रही है इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तरफ से। मैंने ये कहा है कि सिर्फ इन अकीदों पर बात नहीं होगी, इनके अलावा जो इतने अरसे से चैलेंजेस करते रहे हैं उन पर भी मैं आपसे बात करूंगा। मुझे हक है कि मैं आपसे सवाल करूं। तो अब आपकी तरफ से ताखीर हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि ये फरोई मसाइल हैं, उसूली नहीं है। उसूली मसाइल इसके अलावा भी बहुत है, अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अलावा वो भी उसूली हैं। और रहा मसला फरोई मसाइल का, जिसमें आप तरावी और रफुल दैन वगैरह की बातें कर रहे हैं कि आपने माशाल्लाह 20 रकत तरावी पढ़ी, बहुत खुशी हुई। तो हम जो कुछ आप कर रहे हैं उसको नहीं फोकस करेंगे, जो आप मीडिया पे बयान दे रहे हैं हम उसको फोकस करेंगे। अगर ये फरोई मसाइल की आपकी नज़र में इतनी अहमियत नहीं थी तो आपने इस स्टाइल में इनको रिकॉर्ड क्यों करवाया? ये एक सवाल है। ये आप पहले ही कह देते ना ये फरोई मसाइल हैं, इनमें दोनों राय ठीक हैं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, और एक एतदाल के अंदाज में अपनी राय आप रिकॉर्ड करवा देते। उस वक्त तो आपने बड़े बड़े चैलेंजेस किए कि कोई इसका जवाब दे, कोई उसका जवाब दे। तो वो चैलेंजेस आपने किए क्यों थे? अगर वो फरोई मसाइल थे तो आपको वो चैलेंजेस नहीं करने चाहिए थे। तो अब आपको चाहिए कि आप टू द पॉइंट एक क्लिप रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि एक तमाशा बना हुआ है यूट्यूब पे। लिबरल लोग भी हंस रहे हैं कि यार ये देखो मजहबी लोगों को कैसे आपस में लड़ रहे हैं, मीम्स बन रही हैं और उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, और लोगों को एक तमाशा बनाने का मौका मिला है। बहुत से लोग कट रहे हैं, दीन से दूर हो जाएंगे ये मंजर देखकर। तो आप एक टू द पॉइंट एक शॉर्ट क्लिप रिकॉर्ड करवाएं, उसमें ईरान तुरान ना हो, लंबी बात ना हो। आप ये कहें कि मुफ्ती साहब तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अकीदों पर बात करने के लिए एग्री हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है, और मैं भी इस पे एग्री हूं कि मैंने जो चैलेंजेस किए हैं मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने किए ही इसलिए थे वो चैलेंजेस कि मैं उनका जवाब दूं, लिहाजा मैं तैयार हूं। अब मुफ्ती साहब बताएं कि कब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं बता दूंगा। क्योंकि वो जो समोसों की बात थी ना, समोसों का तबादला होगा, वो बात तो खत्म हो गई।
اس لیے کہ آپ کا جو پہلا رپلائی آیا جو 5 منٹ کا کلپ آیا تھا اس میں سموسے پکوڑوں کا تذکرہ نہیں تھا. اس میں آپ نے سیدھا سیدھا چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیں اور ان عقیدوں پر بات ہوگی اور یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے تو، اور لیکن اس عقیدوں پر یہ بات نہیں کر سکتے. تو آپ نے وہ زہر کے پیالے اور عقیدوں پر بات آپ نے اصولی بات شروع کر دی تو وہ سموسوں والی بات ختم ہو گئی. میں تو اس کے لیے ایگری تھا. اب وہ بات ختم ہو گئی. اب تو ڈیبیٹ ہوگی, بحث ہوگی, بات چیت ہوگی اور میں آپ سے سوال پوچھوں گا جو آپ نے چیلنجز کی ہیں. تو اب میری طرف سے تاخیر نہیں ہو رہی ہے, اس لیے لوگ کوئی بھی مجھ پہ اشکال نہ کرے کہ مفتی صاحب کیوں نہیں جا رہے. اب آپ علی مرزا سے پوچھیں کہ اب کیوں نہیں بلا رہے مفتی صاحب کو, تو یہ بات ہوگی اور یہ سب پہلے سے طے ہوگا ہمارا, یعنی یہ مسئلہ کہ میں آپ سے سوال, مجھے پورا حق حاصل ہے. تو اب تاخیر میری طرف سے نہیں ہو رہی, محترم کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ ایک وضاحتی بیان تھا اور میں اب ارادہ کیا میں نے کہ میں اس ٹاپک کو اب دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ کیوں نہیں جا رہے. اب آپ علی مرزا سے پوچھیں کہ علی مرزا بھائی جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے چیلنجز کیے تھے تو ان چیلنجز کا جواب دو, تو علی مرزا بھائی اب آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. اور میں اس موقع پر ایک شعر پڑھنا بھی مناسب سمجھوں گا کہ میں جو 1.5 سال سے چیلنجز کر رہا ہوں, علی مرزا نے جو پہلا کلپ ریکارڈ کروایا اس میں ان چیلنجز کا تو کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں ہے. وہ ایک شعر میں اکثر پڑھتا ہوں نا, جو مطلب کی عبارت تھی, اسے پنجوں سے گھس ڈالا کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا, کہ وہ ایک معشوقہ نے خط کا جواب بھیجا عاشق کو اور کبوتر نے کمبخت نے کیا کیا کہ اس سلام دعا کے علاوہ جو اصل عشق معاشقے کی باتیں تھیں وہ پنجوں سے گھس ڈالی. تو وہ جل بھن کے جو ہے وہ عاشق یہ کہتا ہے کہ جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو ہم جو 1.5 سال سے آپ کو چیلنجز کر رہے تھے, آپ نے جب اس چیلنج کا جواب دیا تو وہ بھی آدھا, صرف المحند المفند کی بات کی آپ نے, اور جو آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں علماء پر, حضرت معاویہ پر, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے چیلنجز ہیں, تو وہ سب چیلنجز پہ بات ہوگی انشاءاللہ. تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. تو آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے. جب میرا ظرف بڑا ہے, میں المحند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے خیال میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی تیار ہو جائے. میں تیار ہوں الحمدللہ اس کے لیے. تو اب آپ کا بھی تو ظرف بڑا ہونا چاہیے نا. آپ کیوں اس پر اب ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں اس بارے میں, یہ میرا لاسٹ کلپ ہے اور اس کے بعد اب اگر میں جہلم نہیں کیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. اس کا ذمہ دار علی مرزا ہے جو مجھے اب ان باتوں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ میں وہاں ویسے ہی تھوڑی جاؤں گا, کیونکہ میں یا تو سموسے کھانے جا رہا تھا, کھلانے جا رہا تھا, کھانے کھلانے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, یا میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو ان کا جو پہلا رپلائی آیا اس میں بحث مباحثے کی بات انہوں نے کی ہے. تو بحث ہوگی اور ان ٹاپک پر بحث ہوگی, اور میرا خیال ہے اب اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے, اس ڈیبیٹ یعنی یوٹیوب پہ کلپ بازی کو. اب انجینئر علی مرزا صاحب کو اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چیلنجز میں نے کیے ہیں میں ان پر بات کروں گا, اور مفتی صاحب المحند المفند پہ جو میں سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے, تو یہ کلپ جس دن انجینئر صاحب کا اپلوڈ ہو گیا, ٹو دا پوائنٹ بات ہو, اس میں ایران توران نہ ہو, آدھے گھنٹے کا کلپ نہیں چاہیے, میں 5 منٹ کی بات چاہیے. تو جس دن یہ کلپ اپلوڈ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنا ٹائم بتا دوں گا کہ میں کب سفر کر رہا ہوں جہلم کا اور میں کب بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. تو اب اگر انجینئر صاحب جواب نہیں دیتے اس کا اور وہ اس چیلنج کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو اٹ مینس کہ انجینئر صاحب اس مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. آپ مناظرہ کر لیں, بحث کہہ لیں, کچھ بھی, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ چیلنج کر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ حماقت ہے اور بے وقوفی اگر آپ میری طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. میرا موقف 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. میں المحند المفند پہ فرار نہیں اختیار کر رہا, میں آ رہا ہوں, تیار ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فرار اختیار کر رہے ہیں ان چیلنجز سے جو آپ نے کیے ہیں. وما علینا الا البلاغ.